Kamsugo jatuna Swrangchati Kokborok Koktwma tini narunugi tongo ang hiren tepoma tini ni Kokborok Koktwma ongkha. NRC na samungo funangna niti CA na bati khlainya bagoi bil chundra mono char no national lahar klorioi kaisare liklaja ka TPFT tipra thani bukhaktui NRC na samungo funangna niti CA bil no bati khlainya bagoi bil chundra mono char no national rahana klorioi kaisare liklaja ka TPFT tipra thani bukhaktui Oreli Klaitani Bichino Mono Sargra, Jona Habadno Buskang Simichengui, Mon Pater Hati, Kitungereli Klajaka, Apuni Yagor Kashapanda Klajaka, Osani Pando, Manjakati Pramotani, Chairman Bubagara Podukishur Manikot de Borma, the TPF, the Motani Kaskoju, Patakona Jomadiana Kobe Kubunda, Okaini Mota Tanjaka, Redi Klaimani Bishindi, Kubama Sikla Secret on Manjaka, Bubagarana Naina Bagoi, Kubama Lukurono, Osani Pando Manjaka. Yagulo borok bangma bai char nong national rahar babini phachingo no kubro ongoi thangka kon phaikan na में बहुत लोग जो बंगालीस हैं त्रिपुरा से मणिपुरी से इंडियन जेन्युइन मैं बोलना चाहता हूँ हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है हर मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है और हर हिंदू हिंदुस्तान का भी नहीं है ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली समझ ले कि हर हिंदू भी हिंदुस्तान का नहीं है हर मुसलमान भी पाकिस्तान का नहीं है और हर बंगाली भी बांग्लादेश का नहीं है ये बात को कंफ्यूज ना करें और जैसे पताल ने कहा है 70 साल से हमने वोट किया है अलग अलग गवर्नमेंट को वोट किया है लेकिन 70 साल से स्लोली हमारा अधिकार हमारा जमीन हमारा अस्तित्व अपना ही स्टेट से खत्म हो रहा है तो हम क्वेश्चन करना चाहते हैं ये प्रोसेस को जिसमें हम इतना वोट करते हैं हम विश्वास लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर एमएलए के ऊपर एमपी के ऊपर लेकिन मैंने देखा है 70 साल में हमारा संख्या कम हुआ है हमारा अधिकार कम हुआ है और इलेक्शन के पहले सब लोग सिर्फ अलायंस करते हैं हमको अलायंस किसी से नहीं करना है हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना है और मैं पहले भी बोल रहा हूँ जिस दिन मैंने कांग्रेस को छोड़ा था मैंने एक बात क्लियरली कहा था Politician thinks for the next election, बुबागरा thinks for the next generation. हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है अगर आज हम लोग नहीं लड़े अपने त्रिपुरा के लिए तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मौका ही नहीं मिलेगा अपना अधिकार अपना बात करने के लिए हम लोग को अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए हम लोग कम्युनल नहीं है जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं उनको आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए जिस दिन आपने उनको इम्पोर्टेंस दिया वो लोग हीरो बन जाएंगे उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उनको जो करना करने दीजिए हम लोग अपना इशू में फोकस रहना चाहिए हमारा ऑपोजिशन CAA के खिलाफ है और हम त्रिपुरा में NRC भी चाहते हैं जेन्युइन इंडियंस हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हो उनको रहना चाहिए नॉन जेन्युइन इंडियंस को आप कहीं और हम लोग का एक ही मैसेज है पिछले 70 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हो उसमें हमारे 12 बात नहीं सुन रहा हमने पहले से कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में हमसे कंसल्ट करके आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए वो भी बात नहीं सुना गया है और हम डेमोक्रेटिकली पीसफुली अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं त्रिपुरा जहाँ में हाईएस्ट वोटिंग होता है पूरा इंडिया में वहीं के लोगों को आप कंसल्ट नहीं करते हो और जहाँ में वोटिंग बहुत कम होता है वहीं में आप उनको CAA को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये हमारा त्रिपुरा दोहा के खिलाफ ये बिल पास हुआ है एक्ट पास हुआ है और हम डेमोक्रेटिकली सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ रहे हैं लेकिन हम ज़मीन को भी नहीं छोड़ेंगे और हम ज़मीन में भी इसका विरोध करेंगे फुल एंड फाइनल क्योंकि ये जो बिल एक्ट जो पास हुआ है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है बिल पास होने के रंजीत है आनंद बाबू है सब लोग हम लोग का मैसेज है थांचा जो जिसको हमारे संग आना है आए जिसको नहीं आना है जिसको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करे वो उनका लाइन है पताल और हम सिर्फ यहाँ में नहीं आप 11 जनवरी को भी देखेंगे हम लोग एक संग हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों ने ही केस फाइल किया है NRC में भी हम लोग ने केस फाइल किया है सेपरेटली किया होगा लेकिन हम लोग का एजेंडा मोरलेस एक ही है तो हम लोग इनका भी मेरा भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इनका भी ये मूवमेंट है तो हम लोग अपना तरीका से चल रहे जिसको आना है पताल के संग जिसको बुबागरा के संग आना है मोस्ट वेलकम जिसको नहीं आना है वो उनका चॉइस है हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे
किसी को प्रेशर भी नहीं कर रहे हमारे संग ज्वाइन करने के लिए। हमारे संग पब्लिक है, हम लोग हैं अपने साथ। सुप्रीम कोर्ट तारीख से लगातार मूवमेंट कर रहा है। पब्लिक का रेस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ पर इंडिजिनस पीपल ऑलरेडी जाग चुका है। 70 इयर्स में हम लोग पॉलिटिक्स गेम करके हम लोग पूरी तरह से भूल चुका है। अभी पॉलिटिक्स गेम करने का टाइम नहीं है। अभी पब्लिक भी ये रेस्पॉन्स दे रही है, इसलिए तो आज यहाँ पर इतना तक है। तो हम लोग ये पब्लिक, हम उम्मीद करते हो पब्लिक भी आने वाला दिन में और भी मूवमेंट में शामिल होगा। ये त्रिपुरा का मूवमेंट नहीं है, त्रिपुरा का मूवमेंट है, पूरा ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल का मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट में आप सीपीएम भी हो, कांग्रेस भी हो, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए आप भी तो सोचना सही है। आज नहीं सोच रही है, कल जरूर आपको सोचना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल गेम के लिए आप किसी को पकड़ सकती है, लेकिन पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है, अभी जाग चुका है, धीरे धीरे आ रही है। आज टीपीएफ 5 साल में 6 साल में त्रिपुरा 1 मंथ में क्यों आगे बढ़ रही है। इंडिजिनस पीपल को पता चला है अभी अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए सब आगे बढ़ रही है। इसलिए हम उम्मीद है और भी आशा रखती हूँ त्रिपुरा पीपल और इंडिजिनस पीपल ये संग्राम में शामिल होगा और अपना राइट्स को जरूर हासिल करेगा। हम लोग याफां यारं बसंनि फान दफातै बसंनि मुखां रांचाक रिचाक हाइचुं सारुनाय त्रिपुरासा आथुकिरि रखना बरम रुमानि बिसिंतुइ गेर हाके रांचाक रिचाक सरकार नुइसाय नुइसि याफारजाका खरकसिनि त्रिपुरासा दफा हांखरानि सामुं तांनाय रखनि मुंगै याफां यारं बसंनि फान दफातै बसंनि मोखां रांचाक रिचाक हाइचुं सारुनाय त्रिपुरासा आथुकिरि रखना बरम रुमानि बिसिंतुइ तेर हाके रांचाक रिचाक सरकार नुइसाय नुइसि याफारजाका खरकसिनि त्रिपुरासा दफा हामगायनि सामुं तांनाय थांनाय रखनि मुंगै फेब्रुवारी 14 सालमारि कक्ति साल आगरतला सुकान्त एकाडेमी खतल कतर तंथतक्तै हहमददमनि बिसिंति लाइबमा खातिजानाय पान्दा संसाका रांचाक रिचाक फाउन्डेशन ओ पान्दावा पान्दा चेंसाय रनाय अंगै मानजाका पद्मश्री शकात मानजाक बिनि चंद्र जमातिया नारवाय अकरा अंगै मानजाका महाराष्ट्र कुमारी प्रज्ञा देव बर्मन नारवाय बरम अंगै मानजाका श्री नंद कुमार देव बर्मा नारवाय मतम अंगै मानजाका रचाब गरं शुक्ला रानी देव बर्मा मथानि तैफां चंद्रकांत मुरा सिंह आचुक फांनि आचुक थायो आचुक रुबै पान्दा तैदुल जाखा कथा जाति मुसलमानि बिसिंति पान्दा चेंगै रखा मानजाय नगराय र कगनाथनि नारवाय अकरा महाराष्ट्र कुमारी प्रज्ञा देव बर्मन त्रिपुरा सादफने लाइबमान गथांके तननि बागै कक कसारखा त्रिपुरा सादफन थानसा खानि कक कसार थानि बसाका जों दाल बिदाल बसं हदानि अंगै मानो फिया त्रिपुरा साहानि लाइबमा हुकुमु मुकुमु रचामु मुसामु कक रुबाय कानमु चुमु तंथा रावना थानसाके खातिना नांनाय तै लुको हायंगो फुंना नांनाय थानसा अंगै खलाय मानकेसे चिनि सिनिमु गथां तंनाय Firstly, well, I'd like to congratulate the Swrangchati Kokborok Foundation under the Eastern India. It was Maharaja Bir Chandra with limited funds. Those days, life was not easy. Despite that, he took it up to educate his children, his wife, princesses, all of them in photography. He was also a poet, not many people know that. He was an artist. I'm not saying that, he was a Maharaja, so maybe he had the time. No, they had more work to do at those days. There was no Delhi government to send you funds for development of a state. You had to do everything with your own pocket. Despite that, to take out time to teach others and to promote art, culture, science. He was also an astronomer. And those days when things were so difficult, they did that. Because he had an open mind, we were able to go ahead. But like I said, today somebody asked me, one person I know who's a writer from Manipur, he told me in Manipur we don't have anything. Tripura has everything. You all have paintings, you have music, you have monuments. Manipur, we don't have anything which is older than 150 years. Why is it like that? I started thinking. I said, yes, it's a fact. In other parts of northeastern India, we don't have that rich culture and heritage like they don't have like us, except for a few states. If we did not preserve all that, down the centuries, we would have lost that. Because it was preserved, we are still going on, and now too, with foundations like the one we have talking right now, Swrangchati Kokborok Foundation, and maybe there are many other foundations. I also
work for an organization called INTAC, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. I'm the convener in charge of Tripura. So for many years, I have also seen their difficulties, but we still try to preserve what is left of Tripura. And if we don't do that, we'll become like the other states where everything will be gone. Then it will be too late to start everything from scratch. So I encourage such foundations to come forward, and I encourage all of you. There are a lot of people who are quiet, hidden talents are there, to get some encouragement from our people here who are doing so much despite not having all the facilities. Hearing some of the poems that were being said here, I said I write poetry also, not many people know. I won an award in America, International Poetry Award, some years ago. And I wrote several of them, but I think like all artists, we are moody people. You have to be in the mood. So when I'm sad or happy or I feel some feelings, then only I can write. So normally I do my other written work on culture, history of Tripura and other things. I used to make films also. Come on. So I used to write documentaries. It reminds me when I was in school also, I was very active. I used to write drama, for which I got a certificate as a child. So I'm not a very talkative person. I don't go out much. I spend a lot of time in Tripura, coming and going, developing my work. Many of you know I have this old building, Chandra Mahal, which I have restored. It is over 130, 140 years old. It took a lot of time. Recently, I even restored the top portion. So I take up a lot of my time trying to do things for the architecture also of the state. So basically what I'd like to say is, we've come here for this function and we've awarded all our noble people here, and they, I hope, serve to be an inspiration to all of you here, especially our younger generation. And I want all of us to come together. We may be from different backgrounds, but if you want to preserve and promote Tripura's history and culture, art, literature, language, music, there's so much. We can only do it unitedly. If we lose all that today, there will be no future. Like I said, people in other states like Assam, they've lost what they had. Our homes are no longer there. Thai culture is over. Manipur is regretful about whatever's happened. They're trying to revive. The other states are there, but there's no really a good example of a state that has thrived in the northeast like Tripura. So let us build Tripura. Let us all come together, join hands, irrespective of our backgrounds, and do our best. That's all I'd like to say. Thank you very much. Tirin o shokat yapan ma pandawo isiri sheng thuma rangchari chak shokat mangkha buri hamkra ni samung tangnai dipali de burma raiksak raikacham rangchari chak shokat mankha thumuni hapara kaham pringnai subod de burma sudumno rangchari chak shokat mankha kothoma tai kothoma yung shimungni bagai kunjo bihari de burma olindro lal rangchari chak shokat mankha kokborok hamkra ni samung tangnai Noresh Chandra de burman Rampodo rangchari chak shokat mankha risa mungtai tamuni bagai keplai jomatia Shematron rangchari chak shokat mankha kok thumtai awai mungni bagai komol koloi Shemlar rangchari chak shokat mankha kok loptai kok tangni bagai Dr. Bijoy Deborma Laibuma khatijak o pandawo kogna thani kog rubai krinondo kuma Deborma shaka Shudonwa olindro laute Shematroni mongai hapangte juda juda mothani bakhakte rizagai tongo pia rangchari chak foundation bai rizangmani ke kishan juda O foundation ni lamate Shudonwa Shemlani nukhuni bawro boru witongo rangchari chak foundation bai rizangmani shokatni wansugmung naharmung juda tebo kotor khlai okro rongno bosoni rangchak dicharuno mutu kujagnani naharmungno o shokatrmani Tanghimba Shudhanna Deborma Memorial Award, Olindrolal Tripura Memorial Award, Omte Award already Tripura Rizaktombo. Rizaki Thanka. Couple of awardees already received, conferred in Thanka. About সরকারি লেভেলে বেসরকারি লেভেলে বা এডিসি প্রশাসনের দিক থেকে
এই এৱাৰ্ডছক এই নামে ৰজাখা সমাচৰণ ত্ৰিপুৰা এৱাৰ্ড বো ৰজাব কিন্তু এই যে রাংচাক রিচাক ফাউন্ডেশন নে মথা কাইসা খাওই আর রজাক মুংরবনা হাই রুফিমানি বনি এথিক্যাল কোশ্চেন নিমানো ক্লাইমানো কিন্তু তুমি আমার কিসা জোদা আবংখা সমাচরণ ত্রিপুরা অ্যাওয়ার্ড সুগন্ধা অ্যাওয়ার্ড ফানো অন্য কিসা জোদা জায়গাতেই থাইমানি অমংখা সমাচরণ ত্রিপুরা সুগন্ধা দেববর্মানি বসাবতীর অগ্রমানি আর ফেললাই অরণি বখা জোদা অরণি নাহার মুং জোদা অরণি ওয়ানসুক মুং জোদা তেব কতর খাইনাই তেব কুচুক খাই তেব আপলিফটেড বেড়ামরি মাংখে তেব চাখামু যদন সাইমানো ককবরক ভাষা এবং সংস্কৃতিনি বেচেল যারা সামুং দামনে রক লামা ফুনুংনাই রক বরংনি মুঙ্গুইন এই অ্যাওয়ার্ডস রক সরকার রক রোজাক মানে আবো ও জায়গাওনো মুদুনারো থাই जों चिनियाव करारंनो खुलुमो रामचाक रिचाक फाउंडेशन बा संजाजाक ओ पान्दावो kokborok kokrubai hoda dopani bagwe samungtane adongrok kuthumani nukjakha pandani paithago kokborok rwchamung grongrok khuk gotui bai rwjabai pandano mwsang rwkha tong bai slaijago hamung sinia kuthuk mutuk bemar nukjagoi tongkha aboni hamna lama phama baksa bemarokni kri hamna lama tonggoibo rang puisa krini bagoi baksa haino thongara klai ma thina nango tong bai slaijago hamung sinia kuthuk bemar nukjagoi tongkha aboni hamna lama phano baksa bemarokni kri hamna lama tonggoibo rang puisa krini bagoi baksa haino thongara klai ma thina nango Telemura Bukhakste Mungia Kami Bloko Khobjak Atharo Mura ADC Village ni 48 mile amjai Krishna Mohan Riang Kami wo obohani mungsha pati wi tongkha rang pusa krni bagai bisitam khakcha umoni busa salano thongrawi khiklai ma tongkha buma bopha nukungni bialo busana mokol puskang truk thima nugui tongo kha tongibo yaktrugya boloni mugiteng thaikiteng phalese chamung aji janani aboni berese cancer haikiri masijai bemar manjagai birani saka pojan saka birimani tai thangmung krikha buma bopha chubachuni bagai yak phehaljak phia kringsa phasinti phano chubachuni dogla phiokjak krei yang bisiktam khaksa umoni phulangsa riyang truk sak belei tongrurugo thungna mirigna lekha pora khalan jorago thongor kalaija थांनाय तालनि सिगां साग नायजोनानै बागै आगरतला केन्सार साखाम नगो थांगा फिया रां पुसा ग्रैनि बागै किफिलि फायनानै नांखा डक्टर बाय नगो थांगै रां तुबै फादिखनि साजागो रां आजिना लामा ग्रैनि बागै नगनो बसानो थंग्र खिगलाय मातमखा हायनि बाय हास्ते हापां तै हास्ते लोकरं थानि चुबाचु सानका बुमाबफा hospital thamo eksa tangha ke jongrang ko poisa pokroi snam plama yabono doctor bai sao no thangye rangrau sasini ko tuye nai lai di ye ong ke a chai mo bukke bo chanai kroi gor bisra ke ba nai mene kroi jonga no rong ma ta bo chrai na nai an no nai na ma ta rang ko poisa pokroi jibi bo thanga ro ko are no sao cancer mai mi he কোন এরপরে ক্যান্সার হসপিটালে কি দেখানো হইছে থা ক্যান্সার হসপিটাল bo tha so কি কইছে তারা rang kroi ke ba soisa ana jong no rang ro kroi কি রোগ হইছে তার কইছে নি তারা cancer
এটা হয়েছে কি ক্যান্সার হয়েছে? ব্লাড ক্যান্সার। তো এখন কি চাইতেছেন আপনি? rang rau sa sin mai ke sau bim bo jong bai rau pot na mai nai bim bo ye rang rau ma su mai ja ke sau kho khon ne rang pho chi bo lai mai ke sau na bim bo ye sa kla ke chuk no sa sin chu ba lai mai ke sau bo chrai no sa sin chu ba lai ti rang kho pui cha bu kroi chin le gorip se arom bo ye chung snam la me ya bo chrai no bo ye sa sin rang kho pui cha bo chung no chu ba lai mai ke sau nó phải mua cho एक मास का तो ha har bo puno rang ko pucha kroi mo ye nai ma to so chini bo ye ration card bo kroi ma bo kroi ko chini arom bo ye aim se bo wa ro tai cha jaw nu si ro tai phalai cha lai jaw so rang ko pucha bo kho bo kroi chini arom bo ye nai ma to bo chai गुबुन फारसेथिं सा खामतां बेदे गोरि बिग्रा खांग्रा रंनि बागै मागोनां सागदुग नायमुं ओरनानै बारजा नाजा आबो हायजराव बाहायके खरकसा तिप्रासा बिग्रा स्राय सागदुग नायमुं गोरि खायै थैयान नाङै तंखा सोमुं लुखरंनि 살상 타나니 아랑고 수산토 구스 바이게 튀기야 다북 저라 시야리 컵자 살탕 타나니 알롱고 수산토 구스 바이게 튀기야 다북 저라 티 시야리 거벌자 하스를 로컬 타고 샤위 만냐고 바이게 타나 알롱고 튀기나 어파트만에 바그 뿌라 탕릉 보들니 시미 쟁의 주다 게롱 그릉 못하러 아위 패기야 때 마즈라니 바그 코랑 뜻이라기야 bakshaba CBI kokchet mu chalakya pia haste hapang magistrate nai amjongmu khanine hne shawri kha modri okra abo haikeno thimene pherichiri najagoi tongo tang shalo shaltang hangko tang phang sundip en mohante sodor SDPU habanogo thangai chiri nai amjongmu busuk jorate aoka thangai naikya logi tongo shaltang thanani oshi suboto chakraborti no khobui dokcha adongrok 수란도 고스 팀의 배 딱지리 나연의 바기 따기 무르카 올로콕투네 비싱티 샬탕 한거 땅팡 선딥 엔 모한테 샤가 मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो अभी चल रहा है इसके लिए हम और भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट लेने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है इसमें जो 4 उनके साथ में जो कैदी अंदर थे उन लोगों का भी स्टेटमेंट हमने लिया है तो सारा हम एविडेंस और एडिशनल जो CCTV फुटेज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और इंक्वायरी अभी भी चल रहा है तो देखते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे और NHRC ने जो मैंडेट दिया है वो 2 महीने का मैंडेट दिया है क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स है फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स है और बहुत सारे रिपोर्ट्स आने के लिए टाइम लगता है तो वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो प्रोसेस चल रहा है अभी भी। सर क्या कुछ खास के मिला है? नहीं हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसी के बारे में जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह है और इसके बारे में हम और जानकारी ले रहे हैं ठीक है चलो। 샬탕 타나 알롱고 떼보 거럭부리 ATM 해커럭 동고 수산도 고스바이 박샤 어트이타니 보롱니 보다 약 동hne 꽝십 누자기 동고 hne 샤가 살탕 한거 땅방 선딥엔 모한테 탕에 따기자 시간 헐 난거의 감의 탑라자 간나가 저라니 공신이 반nok 당사라 감자 반nok 나이나 탕가 DRTCनि चेयरमैन दीपक मजुमदार थांना शालकिसा सिगां हर नांगै खामै थाप्ला जागा नागरजनि खुंचिनि फालनक तांसालो खामजाक फालनक माने थांका DRTCनि चेयरमैन दीपक मजुमदार खामजाक फालनक रो बेरायनाय माने उलो फालनक फांरोबाय कक्सलाखिया चेयरमैन उलो शाखा नागरजला खुबे जुतो मोटरस्टेन्टे ISBT रो DRTCनि बिसिंगो खबजागो हानिबाय फालनक खामनाय रनो DRTCनि बखाक्ति चुबासो रजांनाय आसुकसिनिया हापनि बखाक्तिबो चुबाजांनाय तै फाइने शालो फालनक रो जाके स्नाम रजांनाय আপনারা সবাই অবগত আছেন এই নাগরজলা সহ রাজ্যের সমস্ত মোটর স্ট্যান্ড এবং ISBTগুলি TRTC অধীনে আছে আর এখানে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় 12টা ঘর ভস্মীভূত হয়েছে এখানে যারা ব্যবসা করতে দীর্ঘদিন ধরে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তো আমরা আজকে এসেছি দেখার জন্য এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি
আমাদের টিআরটিসি তরফ থেকে যতটুকু সাহায্য করার সহায়তা করার আমরা চেষ্টা করব। আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। আমরা এর মধ্যেই নাগরদোলা যে ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি থাকবে তার সঙ্গে আলোচনা করে টিআরটিসি যৌথভাবে তাদেরকে কিছু সহায়তা বা সাহায্য করা যায় কিনা এটা আমরা দেখব। তো আমি আশা করব আমরা পারবো, কিছুটা সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই করব। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী থেকে এটা আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর স্ট্যান্ডগুলি যেহেতু দেখভালের দায়িত্ব টিআরটিসির, সঙ্গত কারণে আমাদের একটা ভূমিকা থাকবে। রাজ্যের মোটর স্ট্যান্ডগুলিতে বতে বসাকা ফালনক খামজাক বানিয়া রং হজা হামকাইনি বখা তৈব চুবাচুর জাখেতে হামনাই আগরতলা চন্দ্রপুরনাথ পারাবো ফেকজনে মানি খবই খরগনি ফেকজনাই বানিয়া খাইনানে রমকা সালথাং থানানি পুলিশ আগরতলা চন্দ্রপুর নাথ পারাবো ফেকজনে মানি খবই খরগনি ফেকজনাই বানিয়া খাইনে রং রমকা সালথাং থানা পুলিশ বিনি সিনিমুং ওংখা থংরং খলাwo ফান गोनां সুমা মজুমদানি সাজলা ও ফান বাইনো বসাগনো দন হাইনুগো বসা তাবক এসপি ট্যাবলেটনি হোলসেলার বিনি ইয়াফাও আগরতলা খুবই গ্রং থাयो খরগ নৈরা এজেন্ট দङ তাবো কেরং মন্ত্রী রতনলাল नाथनि আমচাयो সুমা মজুমদানি সাজলা সুমন দেব বারজাও দङ তে রাধানগর আমচাयो বারজাও দङ সুমন সরকার চন্দ্রপুর নাথ পারানি বড়রক বরং ট্যাবলেট খুবই রমে উলো পুলিশ ইয়াগো ইয়াপরে দেখা পাতে মানতে শালকা থানানি পুলিশ শাখা আজকে প্রায় 5:45 থেকে 50 মিনিট সময়ে একটা খবর আসে থানাতে যে চন্দ্রপুর নাথপাড়াতে নাথপাড়া বাঁধের উপরে দুটো ছেলেকে আটক করে রাখছে উইথ পক্সিমন নামক একটা ট্যাবলেট। হ্যাঁ, সেটা তো ট্যাবলেট তারা বিক্রি করার সময় তারা ধরে রাখছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা স্পটে, আমি এবং বড়বাবু সরকার স্পটে গেছি। যাওয়ার পর আমরা দেখলাম যে তাদের কাছে পাইলাম প্রায় 240টা, হ্যাঁ 240টার মতন, 40 মানে 30 প্যাকেট, একটা প্যাকেটের একটা পাতার মধ্যে 8টা করে আছে আর কি, টোটালটা 4টা করতে 40। হ্যাঁ, তো 40টা ট্যাবলেট, এতটা ট্যাবলেট পাওয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ত্রিপুরাতে ব্যান আছে। তো এটি এখন নেশাজাতীয় ন্যাচারালি যুব সমাজ ত্রিপুরাতে ইউজ করতেছে এবং যার কাছ থেকে পাওয়া গেছে তারা স্বীকারও করছে যে এগুলি তারা এখানে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আসবে। কজনকে আটক করা হয়েছে? 2 জন। কি নাম তাদের? একজন সুমন সরকার, একজন সুমন দেব। বাড়ি কোথায়? বাড়ি দশমীঘাট, একজন বাড়ি সীতাইমনপুর। তারা কিছু স্বীকার করছেন কোনখান থেকে মালগুলো আনে বা এখনো তারা এটি স্বীকার করছে। আপনারা কি কোর্টে কি রিমান্ডের লেগে আবেদন করবেন? তো এটা তো স্বাভাবিক, রিমান্ডের এনডিপিএস থাকবে। কি মনে হইতেছে কিছু বাইরেও কি তার কাছ থেকে আরও এরকম চক্র? যা ফার্দার দেখা যাক কী হয়, তাদের ইন্টারোগেশনে কী আসে। এখনও ইন্টারোগেশন করার তেমন স্কোপ পাওয়া গেছে। চন্দ্রপুর সালথাং নোয়াখালী থাইনি 10 নম্বর বিধানসভা চন্দ্রপুর বুড়ি মোর্চানি আদংজক সুমা মজুমদারি সাজলা ফেকজনে মানি বানিয়া খাইতেনি বেলেনে গ্রাখে গ্রংজা যেতে ক্রিমিনাশক সাল পালাই মানা কিতিংগৈ হাসতে গনাংগৈ जुदा जुदा रंगनगो क्रिमि बिति चारि जाबाय दङ जेते क्रिमिनाल साल पालाय माने कितिंगै हासते गनांगा जुदा जुदा रंगनगो क्रिमिनाल बिति चारि जाबाय दङ आबुनो रंगनग तिं सोंनाय रगनो अकुपुंगो क्रिमिनाल बिति चारि जावो 7 फेब्रुवारि जातीय क्रिमिनाशक टेब्लेट चारि मानि लगी सागदुक मांगदुक गाहाम दंना बागै दै सागनो कुचुंखे तन्नानै सिगां बायराना साजाका रंगनगनि बुखाक्ति रों सोंनाय रंगनगो फायै साखामे ता उंथुं bahokta sadatong abhai kogro sikangno haponi bukakti omhai tambotong na hajaka rungnok ni rungstunai ro yakni yasku simi jengoi rungnok ni kanmung chumung no kuchung khlai tongkhe yagulo kriminasok yakni yagoi mannai agiu omhai samung khlaini sebrujagya haponi bukakti omhai samung butang khlaijak maba rungnok ni rungphunai rokno khoboi rungstunai rungbumo patam sakanai ni di আমি তুলসীবতী টিচার। আজকে কৃমিনাশক দিবস উপলক্ষে আমরা সমস্ত স্টুডেন্টকে কৃমি ট্যাবলেটকে অ্যালবেন্ডাজল 400 খাওয়াচ্ছি। যারা খেয়ে আসেনি তাদেরকে মিড ডে মিলের পরে খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। আর সবাই হাতটা ধোয়া, নখ কাটা হয়ে গেছে, এরপরেই আমরা খাওয়াচ্ছি। সকালে তো খাওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মর্নিং শিফটও খাওয়ানো হয়েছে এবং কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট আসেনি। হ্যাঁ, আজকে তুলসীবতী স্কুলে কৃমিনাশক দিবস উপলক্ষে সমস্ত বাচ্চাদেরকে অ্যালবেন্ডাজল 400 ওষুধটা দেওয়া হচ্ছে।
ওদেরকে আমরা সবাই স্ট্রিপ থেকে বের করে ওষুধটা দিচ্ছি এবং আমাদের সামনেই ওরা নিচ্ছে। কোনো বাচ্চা যদি এর মধ্যে বাড়ি থেকে না খেয়ে আসে তাদেরকে ওষুধটা আমরা বাড়িতে দিয়ে দিচ্ছি। বাকি সবাইকে আমরা আমাদের সামনে স্কুলে ওষুধটা খাওয়াচ্ছি। এক কথা মানে বরাবরই খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, বরাবরই খাওয়াচ্ছি। একদম যারা বাড়িতে খেয়ে এসছে ওদেরকেই আমরা খাওয়াচ্ছি। কেমন মানে এখনো কি কোনো রকম অসুবিধা হয়েছে আপনাদের? না, এখনো কিন্তু দুপুরে তো জাস্ট খাওয়ানো শুরু হলো, দুপুরে এখন পর্যন্ত অসুবিধার কোনো কিছু হয়নি। রুংনা দে রুং সুংনাই রক सा kaham tongke borok ni pora kaham ungana hunai wanchuka rungnong ni phurnai rok tini February 7 salmario tangsara khwai hangkor ni police super ni tuiduma bai gobang rang morok ni city manka tini February 7 ni salmari tangsalo khwai hangkor ni police super ni tuiduma bai gobang rang morok ni city manjaka Huja Koktwma mane khwai hangkor police doctor Kiran Kumar ke gobangma birindia rong teye nai rutna ongkhorka khwai thana amchani rothitila amchayo o amchani onil urang ni nogo gobangma sidi manjaka pia khorokchana panna romi maliya police manjangma sidini rang morok hatio kawan 3 crore hunai shaka police super doctor Kiran Kumar ke right 4000 पे होगा ना 4000 कम से अच्छा आपने लग जाएगा देखो समाओगे है कोई ज्यादा नेटवर्क का स्मेल मत लो नेटवर्क का स्मेल मत लेना से एक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये रत्तिला में थोड़ा गांजा प्लांटेशंस और गांजा स्टोरेज हुआ है, तो ये लेके हमने आसाम राइफल का भी मदद करके ये जॉइंट ऑपरेशन करके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टीम पुलिस टीम है और आसाम राइफल्स का दोनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करके लगभग 345 किलो ड्राई गांजा सीजर हुआ है। इसके अलावा हमने एक लैंड पे अराउंड 3500 मैच्योर गांजा प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय किया है। तो ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये मिला था, ये दोनों ब्रदर्स हैं, अनिल उरंग और शिवचरण उरंग, इनके घर में ये पकड़ा है हमने। तो ये दोनों तो अभी भागा हुआ है, जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लेंगे हम, ये सोच लगा के रखे हैं। बेस्ड ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुवाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस आसाम राइफल्स के साथ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन करके रट्टिला में रेड करके 2 आदमी अनिल उरंग और शिवचरण उरंग, इनके घर में हमें लगभग 345 किलो ड्राई गांजा मिला है और उसके पास एक लैंड पे हमने अराउंड 3500 मैच्योर गांजा ट्रीज की डिस्ट्रक्शन किया है। अभी ये आसामी तो अभी भागा हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द इनको हम पकड़ लेंगे। सर उनका इसका मार्केट वैल्यू अराउंड 3 करोड़ मिनिमम 3 करोड़ है। Ruka kong jaike motoyani bagoi da eba laharo khamyani bagoi da sawi mandia sarbon bungno lahar pati mungo borok thuyi tongo Ruka kong jaike motoyani bagoi da eba kha laharo khamyani bagoi sawi mania sarbon lakar ruka kong pati we hasini borok thuyi tongo Tini February 7 salmari tangsal tipuni damsa khaksa tamani jorabo haino hai lahar ka khongpa thiwi khorni lama arika not tripani bandari ma sedodor para lamani shimi anando baja thama lama wo khoromni ke pati ma thaino thekya tairongno amchine shakam nogot langjaka pai mo ha bola ko sasia bole puli khaja bodi manole mo no yo ko sasia bole bo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thấy hả bông khác? Khát tàu xoang hả? Thôi chứ Bố đó thủy ai mà Cô đi khá Nó khóc thao nền tha đâu Bom xíu Bố lấy bom xíu thao nền tha Bom tầm sát Ini mulai mati. Thế hả? Lọ cũng khóc thao là Bom tầm sát classic Tres hả mấy không? Ini lagi tahu abang khóc deh. Bom tầm rộp rồi xiang phải thăm sống ra
Kira aro lama ro klai kama tunai ro. Bola kile khosame siapa ta danjara sungha. Sim sim se. Sim se. Kuri na bo kya Nuk ka. Awuri ro to la kuri ro si. Abo khorang namdi leng to no. Alpun u yang tum no. Bok te bo. Abo ta khosaste ha ta ola police ro phele ta khosaste. Khosan bo chung khosam yan samla. Jang mai se jang bai na. Buk ma boran se khro lok pe tham sa. Classic la. Khro chu ka ta pressing jaro ba. Oi na. Ajang la ajang. Kla. Abo je thang tani mano sagare pheka hospital hoi iste. Lamang noi. Abo je ton Lamang nek thoi. Abo je ton ma bro le ron ka sa pai tham don ke. Driver tu mo nai tha na. Driver bro. Driver no se khaba. Abo no opo. Abo le sukses. Pura pe tham se bula. Buktoi. Yang boleh. Hah? Jang boleh jang tin. Burcu de pura da ba. Join se class ngai che kha. Ai pho camera zoom mai lai tham no yang tham sa. Ai bo horo boleh. Boleh. Asu zoom kal ke nu ya. Nu siya mana. Nu siya na mana zoom khia. The ha boleh. Sudum cross pai ma tha ya. Bo process. Mo pho the. Ar ke thela khne di yar pho. Thela ke me ya. Ja klame sian sa. थांनाय बिसिनि जिबाय यासि हाबांनि जेराव गोबां मा जबा खायखा दरना रुका आमचेनि एमएलए आमचया आईटी लामा खलायना सावै फिया रुनाय हनमाने रुजाग्रिया थांनाय बिसिनि जिबाय यासि हाबांनि जेराव गोबां मा जबा खायखा दरना रुका आमचेनि एमएलए न आमचे इत लामा खलायना सानै फिया रुना हमां रुजाग्रिया हासिबा बीजेपी हापां फाइमान उलो लामा नजनाय ते प्राइमरी हेल्थ सेंटर रने हने कोग्र मारो जतया फानो मुसले मुथा उंसिनाय तांसलो नाथपारानि 305 मिटार लामा इबे ना सामुजंनि रिजाखा और सालो नाना थांगा एसडीएम बीडीओ पंचायत समितिनि चेयरपर्सन न खुबै गुबुन दं नाथपारानि बरक हापां ते एमएलए सामुनो चाजागे कोक्थुनि बिसिंते शाका बाय थांनाय बिसिनि जिबा याक्सि हापां खलायमानिया न बिसिनियो बीजेपी नि एमएलए रतन चक्रवर्ती खलाय फुनुका थांनाय बिसिनि जिबा याक्सि हापानि जरावो अ आमजनि लोकरनो सामुरनो त्रिक सुबुंजागै दङ हनै शाखा एमएलए रतन चक्रवर्ती বাইট কিন্তু মানুষকে ভাগ করতে দেব না সব মানুষকে নিয়ে আমরা একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব যাতে সবাই আমরা ভালো থাকতে পারি শান্তিতে থাকতে পারি সুখে থাকতে পারি আমাদের রাস্তা ঘাট পানীয় জল ঘর বিদ্যুৎ সংযোগ আজকে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু হচ্ছে আমি যখন কার্ড দিতে যাই অনেকে আমাকে বলেছেন এখন আর বলেন না আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আমার জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমার এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে যে আজকে আগে যা লিস্ট হয়েছে সেই লিস্ট মানুষের জন্যই হয়েছে কারা করেছেন এটা আমার দরকার নেই কোনো গরিব মানুষ যদি না থাকে কেউ যদি বিপিএল পেয়ে থাকে কেউ যদি আয়ুষ্মান ভারত পেয়ে থাকে তাদের নামটা বাদ যাবে শুধু কোনো গরিব মানুষের যার প্রয়োজন তার নাম বাদ যাবে না এটার নামই নতুন আন্দোলন নতুন ভারত এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে স্বপ্ন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছেন আমাদের প্রশাসন দেখছে আমাদের তরুণ আইএএস অফিসাররা টিসিএস অফিসাররা বিভিন্ন স্তরের অফিসাররা আজকে আন্তরিকভাবে দিনরাত কাজ করে চলেছেন আমি মাঝে মধ্যে মানে হাস্যরস করেও বলি যে এত কাজ হচ্ছে নির্বাচনের আগে আমরা তাহলে কি করব কাজই তো খুঁজে পাবো না এটা বাস্তব ঘটনার দিকে যাচ্ছে আমি শুধু চাই আপনাদের কাছে আপনার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজটা করবেন স্বামীজি বলতেন ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হয় এই ফাঁকটা যাতে না থাকে আমরা চেষ্টা করছি রাস্তাগুলো ভিজিট করতে আর নিজেদের স্বার্থের বাইরে অনেক দিন একটা বাজে কালচার যদি চলে তার প্রভাব সমাজে থাকে সময় লাগে আপনাদের সময় একটু দিতে হবে ধৈর্য একটু ধরতে হবে অনেক মানে কি হচ্ছে আপনারা তো বিচলে হচ্ছে হ্যাঁ বিচলে হচ্ছে মানে কত বছর পরে হচ্ছে ও মায়া উঠে গেলে তো 25 বছর তো কোনোদিন নামগন্ধই আসলো না
কি ছিল এটা তো কাঁচা রাস্তা ছিল, একদম কাঁচা রাস্তা, গাড়িও যেতে পারতো না, গাড়ি পারতো না, বা স্কুলে বাচ্চারা যেতে পারতো না। মানে কে করছে এখন? এটা প্রধানমন্ত্রী করছে আমাদের এমএলএ সাহেব আছে 5 নং খয়েরপুর ক্যান্ডিডেট। এতে কি আপনারা খুশি? হ্যাঁ আমরা খুশি। আগের যে সরকারটা ছিল, আগে সরকার তো কিছুই করেনি। এবং দেখুন স্কুলে দেখুন। কি বলবেন দিদি, আপনারা কি বলবেন এতে? আপনারা যে এই যে রাস্তার যে কাজ হচ্ছে, কত বছর পরে হচ্ছে এই রাস্তার কাজ? অনেক বছর পরে, 25-30 বছর এই রাস্তা কাজ হয়ে গেছে। এতে কি আপনারা? আমরা খুব খুশি এতে। আমাদের এমএলএ সাহেব। আগে কি ছিল এই রাস্তাটা? এই রাস্তার আগে দুপায়া কাঁচা রাস্তা ছিল। তো আগে যে সরকারটা ছিল, বামপন সরকার, ওনাদের কাছে কি বলেছিলেন এই রাস্তাটার জন্য? হ্যাঁ অনেকবার বলেছে, সবাই তারা কোনো রাস্তাঘাটই করেনি আমাদের। এখন কোনো সারা দিনই কথা। এখন কারা করছে? ওখানে আমাদের বিজেপি সরকার আসার পরে অনেকগুলো রাস্তা হয়েছে, শুধু এটা না। আমরা এই মধ্যচামকংরা পঞ্চায়েতে প্রায় 200 মিটারের Baitani rangbai maichana hunoi rangrui shiko kunjago te bujangna nakati prasa khorok ne bupati busa patung patika hasina rekare sakhamno jibi sakhamnago Baitani rangbai maichana hunoi rangrui shiko hunoi banok jaka te bujangna naka khorok ne tiprasa bupati busa patung patika hasina rekare sakhamno jibi sakhamnago Pati Muniti Koktwma Saimanka Tako Okra Chandra Se Morsom Boni Hig Raja Santi Morsom Sakhamia Ungoi Boni Jibi Sakham Nago Tubi Pake Sak Narina Bagoi Sakhamui Nago Tangani Chuti Manmani Yagulo Tangsar Jibi Sakham Nokni Kentino Machan Habani Ulo Mai Mui Kahamkai Rifaya Huni Kok Banglai Mabai Paitago Borokno Siko Huni Butok Laikam Repeat Kentini Manager Ko Ora Samong Klainero Tako Okra Chandra Se Morsom Bai Busa jila no buka Tako Akar Chandra Si Morsoni no Unka Dolai Hankorni Dibai Para Kalajari Borong Bisingo Khobja PH Gondasora Pati Muniti Tako Akar Chandra Si Morsom Tamasaka Narok Naini Chini Koktwma wo Gotna Kaimahai Sung Hospital ni Sutiman Bai Nai Sutiman Bai Go Kentino Mai Kisasana Hinai Song lai mai ko canteen habai kha habai nai mai chalai kha chalai pro mai kuri kha nai mai kisa san mani mai ria tei dalbate rok sano tei moi rok san mani abo buri ang kai ba asuk bai na jotes to angra thang nogo thangai gam khai chalai sinai hinai suti langai nai ko ani chalai khai cha jag yoi nai aro canteen ni borok bai kisa wale lai aro domki homki khai lai bono Kisah helak lain nai, tapi arone bobo tongmalia, yak bobo tisaka kai, kantin ni borok, mo manager, bohok pet lakai tong nai, bokai it khosawai nai, bono buna nai pro bono mana khai jagai nai, bini yak romai bini yak hek romai ang klum na hinai, bono klum mase, yak hek ko baila thiri jagai nai ang arone klai jagai nai, it bai ano logelgon arono buirika. Ngka ni murku ini thui nu kang khai o ang bapu se pakhabla nei ang sai semalia ani serai no le bhai ngka yang bu bujak ko sikok hinai nai bono chir khogai jungno homki domki khlai nai jungno referee borok bangma phai nai jungno bujak bai akoi nai ulo police rok phai jungno romai nai ko hospitalat langai jungno sikse khlai bai hai na hai nogo thangna hanai chong laika nogo thangna hanai chong ma se khorok sachini borok bukung bara tamang lakha hanai tamo la china nang tam kiran nang chung tong ble ang tong ble hanai nai chung no ang nongno sai jok khlai nai hanai ang no ringai nai ano romai yang daktorot langkha biang langkha ulokai ni bagai ang tong hanai sai kang kai tai oino borok tai ma sana rom kha hai na hai bobai ko salai nai jengno sai jok lai nai yang jengno tamo action khai jengbo tong nei bo jengno ko bike langai nai tai ma sa bai malai riwei bo tong rogai yang ani beribo tongna silia bahai tong nai bahai ako khai nei angbo sirok lia bono nuklia khai
dalai cinta nangai nang tawana deni ni beri bagai ang tongo ini jeng cini samang pai gara nai nai yang borok cini borok potong nai jeng action plan ma klai nai jeng no ang sai jok klai nai saung ke ba yang wansarok phayo mane rang rina ita manang na ita mo mahai kes rok khai nang manang ni rang rok bai bandina nai tong nor da affair da khai ka affair khai tong okay nor boroni ar bhai ke sopai kara arne mungni mung rok ani mung khai chandra singh molsom ani besani bu mung khai no jonathan molsom ani beri khai ko radasonti molsom bono sik para khai tribai go para kalajari gaw panchayat pio bolong basa ps gondasara dalai district और सब में कारण के और सब में कारण के और गत ना होइते उनको उत खराओ जों अफेयर हेन बागै फायो ओंखाय महाय ताइता अंगलां सिथं हिनै उनको जिनि बुकुं बारां थं वानसां थं उनको bolong ने borok bolong bisingo tongnai ba उनको खासि आखया tongna rengya hinai जोंनो उनको बान्देव सिक्रिवो हमकी दमकिरिवो बन बागै महाय ताइता अंगलां सिथं हिनै निनि बुकुं बारा फानों थं निनि बुकुं कलक फानों थं जों जतन borok नै थाखाय जों फ्रीडम दंखायनै आस बैबाय बैनो सिकिरनानि बैनो हमकि दमकि खायनानि माहाय ता अंग थंनै जों जतन फ्रीडम दंना मुसुं जागो जिबियो खान र केम सरि हामे तुइ फायमानि जिबियो खाय आनि बोरै अंको सरि हामे तुइ फायमानि बनो सिकिसा खायबाय दिनि सुति मांखा सुति माइबुइ जाबाय नै नगो थांनाय नै जंनासि माहाय जोंनो सिकक सराबाय नै माइसामासि सिगां बायरा रां रिबाय मासे बनो जों रां बाय माइसा मासे जोंनो सिकक खायनाय जोंनो बुजाक तकजाक खायो माहाय ताइ तांलां सिथों नै आंखाय खाखाता नर बेबागे बसु रां रेखा सारा